that? How are you? Inasna, how are you? Asna, how are you? Asna na. Dali, dali, dali. You don't know me anymore, ah. Who's that? Who's that? Nana. Oh, kabalo siya. Kabalo siya Let na. me kiss you. Oh, daka na siya ni bawang istorya ay. Tell Frankie, mama, come on. happy baby. Yeah, happy baby. Happy baby. Ningon gani siya nga asa ako papa. Ningon siya asa ako papa. Papa. Asa ako papa. Papa. Ngita, money. Mommy? Sorry. Money, kwarta. Where are you nan? Kwarta. Bohol. Nanay sin Bohol. Madali. Budjol. Say Budjol. Adeline, say Budjol. Bojol. 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 Where is your mom? Where's mommy? Mommy. May trabaho na sa Maui. Okay. Mommy. Uskwila naman siya. Hey! Kana ni muglaway oy. Eskwela naman siya siyang kurso. Das kulong Catholic Catholic nga kuan eskwelahan. Bye. Bye na. No, no tidot no. No. I want to see you. Nana still wanted to talk to you. Oh. How old are you, Madeline? Wala. Ah. 20 na. Kapit na mo 22. Tabian na kayo. Mayo pa gani. Balagi. Mayo. Oh. 20 months pa siya. Badong ulo. Kanya. Akong high blood tas akong kuan, akong Glycerol. dili akong sanay akong diastolic. Na. Diastolic taas. That means ang problema your blood vessels, not your pumping heart. Oh, akong blood vessels. And diastolic resistance sa blood vessels. Balik. Ang systolic kay ang bomba. Ang bomba sa kasing-kasing. Nakasbolol. Patunong di ako sa ilam imak. Okay, namas Julius good. Nya mo sakay ng tayong barko na may storm, gi-cancel ang biyahe. How are you, AJ? You're having conversation. No. Come on. Human namin conversation. I'm Pag good. Bisaya. Huh? Pag Bisaya. Talk about it. Wala ba siya na engineer? Ay, bawa na ka Bisaya. Himo sa coloring book. Hibalo ka mo Bisaya? What's that? Makahibalo na baka mo Binisaya. Dili na di ka Kares Pilipinas. Oh. Dili. Looy. Grandma Balingon. Nanay imong girlfriend. EJ? Wala. Have zero. No money. So, No time. okay. No money. No time no money. Nay, what's your savings? Savings? Yeah, you have to save. Kanig savings is di boy daghang kwarta nako. I know. Mahula mo niya ako. Oy, Para bubarok trip mami. mo bayad man ko ba? Wala. Gando uncle. Nana. Rambling Rose. Sus. No man nakagpintal sa balay ni Richard. Kuloy. Danang tang ko hospital. Sige, gyapon ang tangtang. Oh. Tibok balay. Oh. Oy. Unya. Ida man ka diha.
Gabi naman. Oh, Ko naman, Kunya, sa 15. anong gasuri-suri mo nining katrabaho man ka? Eskapo. Sikit, gidaman ako sikit gahapon. So ko pud sila. Nining. Na may Alzheimer si Nining. Daan na pod. How did Alzheimer ka na bitaw magkurog? Lain na. Alzheimer lagi. Kay, dili oy. Ang Alzheimer's kani makalimot na, balik-balik na yung istorya. Pangutana. Parkinson. Oo, diagnosan sa Parkinson. Oo, naman siya medication na. Oh, yung kaluoy din niya. Why do Ako may bad nabilin things happen to good people? Ako may nabilin sa kuan. Ako may nabilin sa Lambalay, wa may tao dito. Tingnan sila Santa Barbara. Oo. Ay dito mag-Swiss lang tao eh. Lalong